Ito guys, palitan natin ng air cleaner. Bagong air cleaner itong KTM 790. So tanggalin lang natin upuan. Ito. Ito, hilahin lang natin to. Kumapakat siya ng konti. Ayan, natanggalan natin. Nandito yung air cleaner niya na eh. So may ano to, Phillips screw, I guess. Ay, hindi siya Phillips screw. So ito. So ito, power ailerons. Luwagan lang natin. Ayan. Tanggalin nyo lang. Dalawang tornilyo. So maliit lang itong tornilyo na ito. Ito ganyan. So ayan guys, pag na-remove nyo na yung tornilyo, ma-access nyo na yung air filter nito. Tanggalin nyo na. Ayan, kawit lang yan. Kawit lang siyang ganyan. Tapos sugutin nyo lang to. Ayan, hugot lang to. May lock yan eh. Ilahin nyo lang, i-pull nyo lang. Tapos makuha nyo na yung air cleaner. Hugutin nyo lang ulit yan. Ayan o. Ma-pull nyo na yung air cleaner. So pan 790 yung bago natin. Ayan. So same lang yan. Ayan. So ganyan lang. Madali lang kabit yan. So ayan guys, natag-close na natin. So balik nyo lang ulit. Sok nyo lang. Ayan. So ayan, nakasok na yung mga gilid. So balik nyo lang ulit. I-press nyo lang doon. Ayan o. Ganyan na siya. So and then lagay nyo itong lock. Ayan o. Ayan o. Clap na siyang ganyan. Make sure na pantay dito. Ayan, ganyan lang siya. Parang plug and play. And then may pattern siya. Kasi mga hulmahan niya. And then balik nyo na. Balik nyo na dito. At yung lock ng kwan sa cable yan. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Yan, naka-plug yan. So then balik nyo na yung tornilyo. Yan, ganun lang kasimple magpalit ng air filter ng KTM 790. So tumingin kayo sa online yung same na ganito na parts. So normally pinapalitan to 15k odo o to 20k, pero advisable every year to. So kung sa tingin nyo sa 15k odo nyo, pwede na. Pero pag ganyan kadumi na, I guess pwede nang palitan yan. Mura lang naman, so mas better na yung bago na. Alright, yun lang guys, babos. So ito na guys yung pinagpalitan natin. Nakabit na natin, madali lang. Ayan, baklas yung upuan. So test natin.
Test natin. Ayan. Ayan, 14K Odo pala yung sa akin.